रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करूँगी नाकाबिले फ़रामोश की, जो कि 2 अप्रैल 2023 को आई थी। तो इस स्टोरी का उन्वान है, जो कि संडे मैगज़ीन में आई थी, कर भला तो हो भला। नाकाबिले फ़रामोश, नेकी छोटी हो या बड़ी, अल्लाह ताला इसका अजर किसी न किसी सूरत दे ही देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दद मौक़े पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ताकीद फरमाई है कि किसी छोटे से छोटे नेक अमल को मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे कामों में से किसी काम को हरगिज़ मामूली ना समझो। ब्रैकेट में लिखा हुआ है मुस्लिम, तिरमिज़ी, सनन अबी दाऊद, मसनद अहमद। किसी से खंदा पेशानी के साथ मिलना बज़ाहिर एक बहुत मामूली अमल है। बसा औक़ात हम में से किसी की भी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती, लेकिन अमली ज़िंदगी में इसकी बहुत अहमियत है। नेकी के हवाले से इसी तरह का एक वाक़या जो मेरे साथ पेश आया, क़ारिईन की नज़र कर रहा हूँ। मेरी शादी 12 जुलाई 1979 को कराची में हुई। हमारा पूरा ख़ानदान इस्लामाबाद में मुक़ीम था, लिहाजा सिर्फ़ 20 अफराद पर मुश्तमिल बाराती बारात लेकर इस्लामाबाद से कराची गए। अक़्ते मसनूना और शादी के जुमला रसूम से फ़ारिग़ हुए तो फ़ैसला हुआ कि दूल्हा दुल्हन बज़रिया जहाज़ और साथ आए तमाम बाराती बज़रिया ट्रेन वापस इस्लामाबाद जाएंगे। इस ज़माने में हवाई जहाज़ से सफ़र करने वालों का खाते पीते लोगों में शुमार होता था। बहरहाल मुक़र्ररा तारीख़ को 20 बाराती ट्रेन से रवाना हो गए। 4 रोज़ बाद मैं भी अपनी नई नवेली बेगम के साथ इस्लामाबाद जाने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। शाम 5 बजे जहाज़ ने उड़ान भरी और सवा डेढ़ घंटे के सफ़र के बाद तैयारा इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में पहुंचा तो इसे लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। मालूम हुआ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA मुलाज़मीन के माबैन झगड़े ने इस कदर तूल पकड़ लिया कि हालात इंतज़ामिया के काबू से बाहर हो गए। तमाम मामूलात दरहम बरहम हो गए। हत्ता के मुसाफिर तैयारों को भी लैंडिंग और फ्लाई तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस गैर मामूली सूरत हाल से मुसाफिरों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। बिल आखिर पायलट ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कई चक्कर लगाने के बाद जहाज़ का रुख कराची की जानिब मोड़ दिया और तकरीबन 7:30 बजे मुसाफिरों को दोबारा कराची एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। जहाज़ से उतरकर लाउंज की जानिब जाते हुए मेरी नज़र एक खातून पर पड़ी, जो कि भारी भरकम बैग बामुश्किल उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी। मनहनी जिसामत की इस खातून को बैग उठाने में इंतहाई दुश्वारी हो रही थी। मैंने लपक कर इनसे बैग ले लिया और कहा, मैडम ये मुझे दे दें, मैं लाउंज तक पहुंचा देता हूं। फिर लाउंज में इन्हें अपनी बेगम साथ बैठाकर बाहर निकल आया और टेलीफोन बूथ से ससुराल फ़ोन करके वाक़े से मुतालिक आगाह किया और कहा कि इस्लामाबाद हनीफ़ साहब के घर फ़ोन करके इत्तलात कर दें। हनीफ़ साहब हमारे पड़ोसी थे और टेलीफोन के महकमे में काम करते थे, इसलिए पूरी गली में सिर्फ़ इनके घर फ़ोन की सहूलत थी। फ़ोन करके आया तो इतनी देर में मेरी बेगम और इन साहिबा की दोस्ती हो चुकी थी। वैसे भी नई नवेली ज़ेवरात से आरास्ता दुल्हन सबकी निगाहों का मरकज़ थी। थोड़ी देर बाद खाना वसूल करने के लिए आवाज़ लगाई गई तो भगदड़ मच गई। 2 टिकट के हिसाब से हमें 2 ही बॉक्स मिले, लेकिन मैं किसी न किसी तरह 3 बॉक्स ले आया। एक बॉक्स इन साहिबा को भी दिया तो इन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर गालिबन रात 1:30-2 बजे ऐलान हुआ कि इस्लामाबाद जाने के लिए परवाज़ तैयार है, सब मुसाफिर जहाज़ पर तशरीफ़ ले जाएं। हमारे पास हैंड कैरी की सूरत में सिर्फ़ एक छोटा सा बैग था। जहाज़ पर सवार होने के लिए उठे तो इस बार भी मैंने मोहतरमा का बैग उठा लिया और जहाज़ तक पहुंचा दिया। इस्लामाबाद
ایئرپورٹ پہنچے تو جہاز سے اترتے وقت ایک بار پھر میں نے محترمہ کا بیگ اٹھا لیا اور لاؤنج تک لایا۔ وہاں بیلٹ سے اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ سے باہر جانے لگے۔ میری بیگم نے الوداعی نگاہوں سے محترمہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اسلام آباد میں کہاں رہتے ہیں اور کیسے جائیں گے؟ میں نے بتایا کہ ہم میلوڈی سنیما کے چوک کے قریب ہیں۔ ابھی اندھیرا ہے، اس لیے خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ گھر والوں کو بھی ہماری آمد کی کوئی خبر نہیں ہے، لہٰذا صبح ٹیکسی سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، میری گاڑی آ رہی ہے، میں کھیوڑا میں رہتی ہوں، آپ لوگوں کو بھی گھر چھوڑ دوں گی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی آ گئی جس میں بیٹھ کر ہم اطمینان و سکون سے بحفاظت گھر پہنچ گئے۔ گھر کی دہلیز پر پہنچے تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے ان خاتون کا شکریہ ادا کیا، ان کا نام و پتہ بھی لیا۔ اس زمانے میں اسلام آباد انتہائی پرسکون شہر تھا۔ گھروں کے سب دروازے کھلے ہوتے تھے۔ گھر میں داخل ہو کر سامان نیچے چھوڑ کر آہستگی سے دبے قدموں اوپر اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری سالی روبینہ شریف، جو پہلے ہی سے ہمارے گھر مقیم تھی، جاگ گئیں اور اس طرح ہمیں دبے قدموں اوپر جاتے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ہم نے اشارے سے انہیں چپ کراتے ہوئے کہا کہ سب کو سونے دیں، نیند خراب نہ کریں۔ صبح 8 بجے، یہاں پر بھی صبح ہو رہی ہے اس لیے مرغا شور کر رہا ہے۔ سب کو سونے دیں، نیند خراب نہ کریں۔ صبح 8 بجے روبینہ نے امی کو بتایا کہ آپ کی بہو آ چکی ہیں اور اوپر سو رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی گھر میں ہنگامہ مچ گیا کہ دلہن آ گئی ہے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنے اور دلہن کے استقبال کے لیے گھر کے تمام افراد کل جب ایئرپورٹ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور کسٹم والوں میں جھگڑا ہو جانے اور فائرنگ کے باعث حالات کشیدہ ہو گئے، اس لیے جہاز ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکا، لہٰذا مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے۔ آج 4 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ان محترمہ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اگر میں ان کا وزنی بیگ نہ اٹھاتا تو ایئرپورٹ سے گھر تک بآسانی نہیں پہنچ پاتا۔ واقعے کر بھلا تو ہو بھلا۔ یہ کہانی کس نے لکھی ہے؟ پروفیسر آر جاوید محسن ملک، اسلام آباد۔ جی یہ سٹوری واقعی بہت اچھی تھی، اور اگر آپ لوگوں کو بھی یہ سٹوری پسند آئی جو کہ سنڈے میگزین 2 اپریل 2023 کو ناقابل فراموش میں آئی تھی، تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔